हाय समस्त भल थे आशा करुच्ची एटा जनवरी मास आज 1 तारिख 2023 तो गला एटा 24 तो आज आमर गाँव रे आमर 30टा परिवार आज आमर गुटेटी माने आमर बजर व्यवस्था करा हेतिला आज एटी हमर सब रोसई करा हेछि भात डाली चिकेन आउ खीरी मध्य हेछि माछ मध्य हेछि तो ए बजी स्टार्ट हे गलानी एटी देखि पारुथिबे एटा ला खीरी खीरी सिमन भाई टिके देखा पूरा ऊपर टिके खाओ खीरी को देखो तो इे आमर समस्त बसुंट खाइबा को तो 2-5 तारीख भीतर आम आउ गोटे भाई भौणी मान समस्त मिसिक आम पुणी थे गोटे प्रोग्राम रखिबू तो यहाँ फैमिली बजी थिला देखंतु Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. शेयर भी कर समस्त बस खाऊँ ये आमर माँ भौणी भाई समस्ते माने गुटेटी हेकी खाऊँ संजू भाई बोली मोर चैनल अच्छी खाइबा केमती आंटी हाँ आंटी भी कहते पूरा भल हाय तोर मूल की हंसी माचला 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 मारला रे खाइला पर जानल कि चिकन भी भल देख कुड़ी भल लगुच तो खाइबा सलाड केमती अच्छी तो ये समस्त खाऊँ तो आम वीडियो करुचु आ खाई सारा पर आम भी बसबू देखु ये सब आम मामू दादा समस्ते बस खाऊँ ये मुंड उठू ना सही केमती अच्छी चिकेन भल अच्छी तो सही कहते भल अच्छी इड़ा बड़ बाबा समस्ते ठिया होती यहाँ आम गाँ शंकरड़ा छोट गाँटा छोट गाँ भी नहीं बड़ गाँ भी नहीं समान अच्छी देखु झील मैंने लाज ही जाऊँच मुंड टेकु ना हाँ सेमती गोटे गोटे दिन खुशी महल आसता है नानी ओके लुण फुण लगी ये समस्ते आमर दादा मोर छोट भाई समस्ते बाड़ा बाड़ी करुँच तो एमती आज आम गाँव में गोटे छोट प्रोग्राम थिला तो बहुत खुशी खुशी समय तो है ना बर्तमान चली खाइबा रात्रि समय किसी
ଭୋଜି ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାହେଇଛି ଯୋଉଟା କି କିଛି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ ଆମର ନାଚ ଗୀତ ଧରିକି ତାପରେ କମେଡି ତାପରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ଅଛି ଏଠି ଆମର ୟୁଥ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଟା ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ମାରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗି ଏ ବାପା ଦେଖୁନ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ଯାକ ଏମିତି ତ ଆଜି এই ছোট ভিডিওরে ମୋ ଗାଁକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ମୋ ଗାଁ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ 2024କୁ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯଦି ହବ ଅଛି ଆଗକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ତ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ହବ ମୋ ସହିତ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ वीडियो माध्यम रे देखेबी ओके धन्यवाद आई लव यू